أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه
وكان الله عزيزا حكيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنمني أدفنم أنا موشى أمبا تي في. أيه مصنفو أبو بكر زكريا نيه. Aya ahodo na me kan echichire mo ewo Quran 39 ni chichemu a eye aduonu enan ediko aduonu ensi aduonu munsia na wei ene asempa ewo Quran mu a ebo Yesu Kristo se wawuo wakosoro asannua bono ho asem ne nyina no wei ene aya ebono tofa enti yantumi enka Isa ibn Maryam Yesu Kristo ho asem o Quran mu abrasa aya we yam ka ho asem yanu mu nso a wo se watu kosoro no nso no omo aya wo Quran mu nyina no isa yeni aya foforo bia o hobio a ekere se watu kosoro omo nso aya nyina eno no na enne no eye efiada a Christopher efere no se eye Good Friday bisa wo kwa abakwasem mu a enne ena Yesu Kristo na sanua bono ekoso menemo kasaya abo beye no nan ni ekire no na ekire se sabire no na oda so etare ye de na tare cross no so anisa wo twen se obewuo ede agi a Christopher nkwa omo nchekire no enti enne epim nne ene china eko ye fenisen kwasiada nyankrompon ya adoma da biara ye befa asennua bono ho asem a asi sada no ne aka ho asem se de be ye beti asem no asipa nti enne no eye part 1 of 3 eho asem ene wono nete se enne ni ada ye chi Yesu Kristo de ne bo asennua no so wo ye a ye de ne yesiesie no de ne koto bodan ne mu nti eho asem enne ye beka kakra fi sensam no doso a ukofa ye fene se Bible atwerefo no apam ye fene se apam foforo no mu no ukofa Matthew nsem Mark nsem Luke nsem ene John nsem nyina bom efa atemu da asem we ya ye fene se asenua bo asem we ya ebia bo ebira emu ba kokra ni wa ekọ benkro na asamono na hyase ne sen Jewfo wo ho na omo twen se Messiah bi beba omo nkyerɛkyerɛ mu de Messiah bi beba aye mashiu na omo twen se obeba na omo twen no na Yesu Kristo baaye Maria ba no baaye na o se eyemia me ni Messiah no a mo hwɛ manim no no hyase ye ne nsankyerɛ ne ahodo ka ne nsama ahodo a ene wo mo nkyerɛkyerɛ na o munim no enko emfa enti ano ma wo mo ne no anya otan ebi enti na nkrofo a wo mo no ne nkyerɛkyerɛ no kotia wo mo paa no omo ne nkrofo a no ye befrɛ wo mo asofo no ana malamfo no sabere de Jewfo asofo no ana malamfo no omo na kotia wo mo paa efrisa wo mo na tora no nyina no ekura wo mo ene no entise da fente sabere no a wotumi nya tora no na ekura na wo kan no entise sabere no na tora no kura empanyumfo asofo no nko a ndu pe bibia no wakono maka a kirew ti no omudi posu pa mun sha asam no nso eti abra Yesu Kristo ba ya na ani ekone so no omu uza ya nkwantia akwa we ya obeba bagi ani monyam afa ena omo sha ase ekotia no ekensam efa no ho a na enyensam asam no kore ma no ko ba so omo diniti ene Cephas Caesar
any omo person omo di ni tini Caesar bo etibom ze no mo ye nkyerɛkyerɛ sɛ ɔka sɛ ɔno any Jew for hene no tina omo de tan akɔwura omo tie wom asɛm de obi anim ɛna asɛm no sɛ fast de asɛm no bɛhwɛ Pilato nsa sɛ omuya asɛm no na abra asɛm no bɛwura Pilato nsa mu no na anya sɛ ya wie firi sɛ na ɔmanya sɛ sefa yɛ fɛn sɛ ɔsɔfo panyin no a ɔno yɛ sefa so no ɔmanya sɛ na dwen awie sɛ Yesu no ɔpɛso ɔgyina hɔ etia ɔno sefa so no enti na ɔno no ɔmo nim pɛfɛ sɛ atemmu a yɛde be ma Yesu Kristo ne sɛ yɛbɛkum enti nyankrompɔn ma Pilato ɛyere so dae ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ Pilato sa onua wei na wo ɔmode na bɛhyɛ wo nsa sɛ hwie ne mogya aguo no hohoro wo nsa na ɔnyɛ nipa bɔne ne mogya ɛma ne mogya ɛmmɛsa wo nsa ɛna ɔno nso ba bedwam hɔ na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo pɛsɛ mekum Yesu na me de odi nsuo hohoro ne nsa ɛkyerɛ ɔmo sɛ ɔno ne mogya ɛnsene Yesu Kristo ne nsa ɛnsene Yesu Kristo mogya enti wom mo na fe de o ma kwan e na omo di Yesu Kristo kɔba asɛnua no so ampa eba so e ma omo di Yesu Kristo ekɔbɔ asɛnua no so enti muslim ni biara obɛyɛ nkyerɛkyerɛ aka sɛ ɛyɛ obi foforo a omo to di tagaya anusa asu Yunus ebisi balaraba wo eto di basa sɛ ono enye Yesu ana emom no eye sta nkrofo wei a eye Roman soldier fo ni bi ebi nso se eye Yesu esuafo ni bi ena ma no ho kwan se yemmo na senua no so no wei no munina ne ye nkyerɛkyerɛ a enyina enwoma bia so eye bosirem kansem enyina enwoma bia so eje bosirem kansem na wo ye hwehwemu kwa akyira a otimu se nsam wo ni bi no ubenya firi a Kristofo apokrefa bi I the gospel of Barnabas and woman Christopher na ya talking no. A Christopher bi a ombeye Islam. Ebre bi atwam omo na de saa gidie we be wura Islam mu. Say eye obi mum ene eyi nanim e de ma eyi Yesu anim de ma no e na ono mum na e de no ba asenia no so. Ti Yesu Kristo na say wote sura oni anim. Oh, he said na anim ama obi be yakum ni pakro no. Tu ani ani view onum nyina ya nkyerɛkyerɛ ene Islam enko ti Yesu Kristo no ono ana ede ne ba asennua no so enti yede ne ba asennua no so no ansa na yede ne ba asennua no so no anam se Pilate na oni Yesu ya adwen oni apofo no anya adwen se Yesu Kristo o ye fa nzen o ye de bɔne ani ne ntino oye nhyehyeye edeto ho se de ebe ya Yesu Kristo ne ho enkyere no so obewu mpa obewu owu a enye owu ya yaw ewu enti o sheda e delay court rulings no o delay ya mani ko ba se na sabat ne ya so Jew for sabat no eni se no nsia enye ba 6 p.m. Enya duru a na omo no ade the next day na hyase nti Saturday no yen no nsusu ya be ka say Friday 6 p.m. no enne ye omo Saturday ya Sabbath no yom Sabt enti Pilate delay ya ma na ka be 3 hours pe na Pilate ya fan say Sabbath na so ena o ma kwan se o mo nkobo na senia so enti o mo de ono ene akromfo mienu bi e kan Yesu hu na o mo de nkobo asenia no so enti o mo de ne bo so wie ye no na sabra no ye nyina ye nya dansidie efiri very say Bible no mu say Pilate emma ye de very say mir ye fa dabi o ma ye de
droy vinegar o ma ya de vinegar e de gu sapom e de koma Yesu Kristo enomo asam no muntie ni yo o ma ya de vinegar e de sapom e de ma Yesu Kristo enomo ama enti ubenya from Matthew 27 verse 34 ekro vinegar nso no ukoye nhwehwemu a wa akoye nhwehwemu ubewusa vinegar no ewo alcoholic content ensa ensa ebro ewo 25% alcohol vinegar no eno no omode no koto asanua no so ena omode sa vinegar no ema no nti Matthew 27 verse 40 John chapter 19 verse 29 to 30 and Mark 15 36 ne chere say ye the vinegar no ema no vinegar no so ye ewo high alcoholic content up to 20% alcohol na obia ni mo say ensa ade a eye ne say on nerves no a ewo honam no mu honam akwa no nerves no na ma wote yawo muntie ni yo ya ka se obi ye de bibi wo na obete yawo a eye nerves no na ma wote yawo enti se wo nerves no ewu a na ye ma ye de yawo bia ma wa wonte muntie ni ye pa enti na obi a ono wanya asikyire yare biara no dodo na omo ekuro wo mu nan efiri say sabre no manya yare a ye fra no nephropathy omo nerves no asikyire yare na ma na wu nti ekuro tu no kura wo hu ti dodo na omo ba hospital no wa ka say ekuro ni sha ase mpo ma hu wote ntan ya obaka say oboa wo ho na ya no kore onim ekuro no tu na onim fi say wonti ya obi a won nan na se ti nephropathy no endi ensa no omo de ma Yesu Kristo no mo ye no ne botae ni say no calm down bro for me say it numb your nerves to calm down your nerves na ma yawo na wo komu no onko yawo no mu yawo onko yawo no mu eno ntina ohwe akronfo na ye de ne boss e de omo so boss no bible na nka ne ba bia so omo so no ye ma omo vinegar ne bi no mo Yesu Kristo nko ana na omo de concentration ama no so obi a ye kunu de nka ye ma no sa vinegar ye de enti akwanya ye ba ne say entotoe ba ko nso a pilot ye ya opese wo de boa Yesu Kristo eno no enti ya de ne bo cross no so ana oda cross no so no ansana wo ba ya beti no mpo no uko Matthew chapter number 26 verse 36 ko 50 mo ha ompa ya kire otumfo nyankropon se onye no onji sakuruwa we emfiri no so owo kuruwa no onji emfiri no so enti obompa ya kire otumfo nyankropon Bible no se kire se okronkron ni mpa ibo enko kwasada nyankopon ebeti o mpa ibo ti nyankopon tie ne mpa ibo uko Hebrew chapter 5 verse 7 no kire se otumfo nyankopon tie Yesu Kristo mpa ibo ose monkai abra wono no obo ye fan say obo mpa ye kire onyankopon a odi esu ene nkotosre ebo mpa ye kire otumfo obetumi agi no ono nyankopon no etie no enam ne kronkron yonti the Hebrew chapter 5 verse 7 no e kire se nyankopon tie Yesu Kristo mpa ibo na me mpa ibo ne se jimi firi owuo we mu na se nyankopon se waji me mpa ibo a na de na o kire asekira ne se waji atum se obebbo me ho ban ama minwu asekira no enti abra yede no to fane say asennua no so no sabat ne be so ekobo 6 no 6 pm no
and almost say aquano and grafono. O mani da su tiaso. Tanya de so mbewu. O mani da su tiaso. Entenya de so mbewu. Na ese se omo de plan B no eba. Plan B ni se ombe bubu omu nan. Na ye bubu omu nan a ombe lusu balance. Na ama omo ho miati na omo wuntem. So plan B no. And omo ko bubu ye fa say akromfo no ba ko nan ebu mienu nan. Ombe duru Yesu Kristo so no. Bible no kire se ono no oma amubu ni nan fi se omo koduru e no omo hu se watoba ha nti no na omo fi se wawu na omo pese omo hu se wawu ana wawu ye no wasema me kan no obenya from John chapter 19 verse 34 hokro omo pese omo bi hu se wawu no ena omo de mpia ewo ne mfe ehwe na butaye ntia omo de mpia no wo ne mfi mu no Yesu Kristo mfi mu no eye butaye ba ko pe ene se omo de wo no na wawu a onka no ho na mo se wo wu ya wo no be kono no aka no ho enti eye test omo no sabere no na stethoscope ni ho I did doctor for this show maso no mo de akasa ye pese ye tie ne heartbeat cardiac output sabere no omo ni mu enu nyina enti omo pese omo de wo ne mfe opka no ho a no ma hu se wawu ampa fi sabere no omo ni mu se utimi check obi pulse odo nsa eto ne nsa ha obatisa na ebo pop and how the tone ha obo nsa na ebo pop so wa wukura ayefen say watoba akoko makura no odo nsa to na ha obatise akoma no ye adwuma sabere no omuni mu sa de omuni ma ni say yan won mfe say oka no ho a na say wo nwui enti John ngoma ne tere say omodi ade na mpia no won mfe na ampa yefen say amunum wa na moja omosi eni nsuo o kase moja ni nsuo a enchiremu no mo ahu kire e no musim moja eni ensuo we say moja na nkasa no it's the mixture of fluid and then cells ya kasa blood a mixture of fluid and then cells red blood cells white blood cells platelets and then the aka and the carbon and nya blood components no eno no ento kasa moja ni nsuo no interese ohwe ani a nsuo ha na moja wa ha da bi omo kire se friend say they see no tene sensuo so see John woman 19 verse 34 no kire say friend say immediately blood and water gushed out of his sight just say it is mama memfa monko science mu kakra se obi wu na wo kasa wo di bibia wo no na moja atesen a kire se akoma no da so ye adwuma mu hya ne so akoma ne nya adwuma moja ndwumi ntesen every say ye ntini no moja na ene na mu no move with gravity ni any say force enti akoma no ebo pop ntu sa wakoma no pop ni nyina no bo moja no pia moja no egu wo efane sen edenam wo efane sen wontini mu no se de be ya bekọ wo na makọ anu mu nyina na akodi ni juma na asan aba ti sana akoma ni ye juma enti yadem pia wo Yesu Kristo mfia moja na tesin no asekire ne se na akoma ni bom akoma ebon so anete se nipa no wonwui ti adanse die baako eno no chese na sabere no wonwui enti yamfa no nto nchen afa yesu wawu ena onu anasuafo ni bi Nicodemus ne ade ena omukọ sere Pilate no omukọ ka kire ne se omusere no Yesu Kristo no waye de omumman omukwan no omumfa na amu no enkosie
Muntie ni ye pa. We asama make no benya firi Mark chapter number 15 verse 44. No muduro hono Pilate asama o kan asama Bible no kan say, and Pilate marveled whether he was already dead. Eye Pilate nwanwa say Yesu Kristo no wa wu ntem ana. Don't hear me and sape enya possible Pilate no or the nipa cross so bebre oni musa don't hear me answer is not enough. 3 hours is not enough to kill somebody on the cross. Enti aye dan na Yesu Kristo wu ntem sa. Enti Bible no ase Yesu Kristo Pilate na nkasa eye nwanwa. Muntie ni ye pa. Na they say number 1 doubt no eno so eno no. Now go kind original Greek no kasapa omode ko bisa Pilate ne say soma honam na omo so omo kwasere no omo kan say omo pe ni soma no so kire say honam a nkwawom bisa no omo kra no omo nyinni so omo master no wawu na Pilate edi honam no eye de ede ma omo okache omo so omo nkofa e na omo koji ye omo de ne ba fom John 19 verse 38 to 40 ni kire say omo de ne ba fom no omo di mir ni alloy enkaribo wa ha mir ni alloy enkaribo wa ha 100 pounds ene digugu na pirakuru no mu we a kire wo say sabira no nso no na ye friend say Nicodemus eni Yesu asuafo ni bi e wo ho na omo ye physician or doctor ni muntie ni ye ba enti omo hu say na Yesu Kristo no omo yi ni ba ye no omo hu say dabi ye master no onwui eno nti na omo di sa aduro we mir ni alloy no edi gu na pirakuro no mu no na obi be bisa say na mir ni alloy no eye dien ya na Kristo fo no ebi eka kire say eye duhwam dabi enya duhwam keke alloy no na ye duhwam mir no eye duro o de ko Google na ko bisa say the medicinal use of myrrh. Number 1 use and they say analgesic effect just say ekum yaw nti wote yaw na say okofa Camifora mira no sa mira no efridua ye fra no Camifora mira okote na ha be ni na opusa ndi gu ba bia yaw no ho a yaw no be kofom ayese paracetamol no e be kofom eno no mo de gugu Yesu Kristo na pirakuro no Jumadie ba ko a mira no aside die ni say ekura ade ye fra no antibacterial effect no so je say uokuro na odi gumu a ebema emmoa wantumi mmam bacteria sintumi mmam na say ekuro no bewu nti twi kasa mu kura na ye fra no shikuro nti de babro fuduro la example ba ko ene amoxicillin ana amoxiclav ye ta no mo no nti esan antibacterial effect we esan wo ade ba ko so hu hinya Yesu pa sabere no ye fra no the anti-inflammatory effect. So anti-inflammatory effect is on any say the see me the ade bo ha say e de bo ha na say ya ono be ma ehwo ahwo no a so wo de sa aduro na ye fra no anti-inflammatory ayi no e de sra ho ana wo no mu a e be ma ehwo no ehwo no bio. Allahu akbar enti ne mfato ba ako any ibuprofen man for do afran brufen no ne mfato ba ako no muntie ni yo ne so mfaso le bebre esa wo parasite to treat parasitic ailment na miensa we nko ano e kire wo se onipa ye di sa aduro we begu na kuromu no e kire se wo nwui fi se obi a wawuo no o de aduro gu na kuromu a eso ni mfaso fi se aduro no moja no a etene no eno na betwe aduro no na e de akoma ye fa se liver no mu na akoye adwuma
adini juma nya na asan aba na abetu enti e go through process moja no eni afrosane enya juma obi a owo so moja eni afrosane so die enti ena omodi aduro we be kokogu Yesu Kristo na prakurom enti omodi ne kogu omodi no omodi we no aduhwam wanyim nyina no egu Yesu Kristo na prakurom ena omodi nwera fita ade fa na ho se de ye muslim fo ye no Kristo ni bitimi ka tza me nya kramoni fize me wu aye nhye me coat enkoto adaka amfa me nhyem wo Yesu Kristo na o ye onyankrompon no ya anya ne sa ye ne nkramofo de ni bi edware no extra no e de nwera fita fa no de no koto fom ya mfa na to adaka enti aha ana enne de ne ba kosi ise enne no Yesu Kristo no ye de na kohye ebodan ne mo wenum nyina ya dansidi a e kire se sabere na ye de ne koto bodan mo no nwui na bodan enya adaka mena muntie ni ye enya grave eye sepulcher baby a ye de Yesu Kristo koto ye no enya grave eye sepulcher. There is difference. Grave ne de ye de Ghana no ye tutu amena na e de wa kohjem na e de na tia kata wo so grave no eno nwui kura obewu sepulcher no eye baby a eye ye fere say abotan ena amena bi wom tete ye na nanom pen so na omun nim dan sie no omun si dan na ye fere no the stone age no na saabia na omukohye bodan no eno no e ho na wokọ abakwasem mu a ye komsheni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam abra no wokọ bon empire no kevihira no saabere mu no saabia no mu no okohye enti na eye Yesu Kristo suani bia na oye sikani a ye fere no Joseph Formatea eye sa suani no ne bodan na ne dia a no wasiesie ho a garden wa ni mu e ho na omudi Yesu Kristo kohye ye na Kristo ni bi kire nwoma a watu di the day Christ died nwoma no di no the day Christ died Jim Bishop Yesu Kristo suani fene Kristo ni historian writer bia your friend Jim Bishop o kire nwoma your friend the day Christ died na o kire said the budan na ne kese esitie o say 5 feet wide 5 feet wide so buy one some say ya obenya 5 feet 5 feet wide 7 feet high 5 feet high there's a one sakosoro any form 5 feet 7 feet wide o buy one some say ya 7 feet and o hwe wani mu say ya deep 7 feet 15 feet deep na say bia na eso pa na ebo ni bi no mo de akosi ano na say mframa ewuram mframa nyakwan ewuram e ho na mo de Yesu Kristo kohye na e ho na enne de enne ye nkyere na ebeso ochina no e kire se no da so wo bodan no mu ye be ye ochina so nkyere a kire de esi ochina a eye Saturday no na ansa na mama sanfa mo nkwa e kire enko Yesu Kristo no ankasa no ono a na nhyehyɛ a oye ma ne ho Bible no kire se na ono Yesu Kristo no ankasa no John chapter 7 verse 1 no John 7 verse 1 no kire ye se na ono Yesu Kristo no ankasa no owuo no na wompe wo omo friend ne Good Friday na me bisa mo se o kasa ene ye good a ada Yesu Kristo nya amani hunu obi amani hunu da ene ye good ma o e ya oba no anka obekasa onkasa odo Yesu Kristo a onkasa ene ye good e ya bad edema no e ya da na ne maami twa jajo osu asuafo no nyina osu Yesu Kristo no ankasa no osu kire na wurade nyankropon se Eli lama sabachthani oh mewurade adenti na wapa me we ma me kai asama Quran ko Quran chapter 2 Emsa 214 mo hono no nyankopon ka asama eto akomhyefo no nyina omokoi ayawo mu ma no ko ba se omutiam eka kire otumfo nyankopon se
mata nasrullah o me nyankopon da ben ena wo nkonimdie no ebeba mata nasrullah da ben ena wo nkonimdie no ebeba ena nyankopon ka kire mo se nasrullah qarib nyanko ma nkonimdie no eben pa eti Yesu Kristo ne nkonimdie no ewanimu eno na Quran no ka kire ye se wama walakin shubbiha lahum abra wa mo ba cross no so no no omo hunu omo visa akọ wu ara so won wi me emfa mpia no wo na mfin no eno na Nyankopon ka se walakin shubbiha lahum ya mani se sa ma won ya o mani se de ya mani se owufuo e ma won asechira no yabama o say Yesu dabi aya nan kansa walakin shubbiha lahum yama Yesu no esse owufuo ema won ena o mojae no edema asuafo no enti na Yesu Kristo ma mensamra ma se no so John 7 verse 1 che say na Yesu Kristo nan kasa no o siesie baby a Jewfo no onko ho o se aha na nkrofo we o mbanyame o mekum no onko ho na we na musi o de no baba afore no o de no baba afore na baby a ye pe kunu a won ko no we enkyere sa o dabi enkyere sa kra enti wo ko Matthew 16:20 no so a o ka kire asuafo no se mamo nka nkyere obi a se me ne Messiah no we no so ro de hu sie no obi a o de no hu sie sei musi a Good Friday we say or the no baba for the mai oi enya asekire no ye hwa enya sa na ekire enya sa na ekire enti Yesu Kristo ni wuo na ye se owu asemia no so no wa wu oso fi say onu aka kire ye e wo John Matthew 12 verse 38 39 40 akyerefo ni bi ba na nchen e mo mu we bisa ni say ya muallimu nuridu an nara minka ayatan ni mudifo Yesu ya pesa o mayan sentirani fa ajaba wa qala lahum na oyiwo mano kachira o mose jilun shirirun wa fasikun yatlibu aya mu amoya adiboniya fo ne adwamaya se fo mu pensentirani afiri menchen fa wala tu'ta lahu ayatan mimma mun sentirani biya illa ayatan yunanun nabi ajise Jonah sentirani no na sentirani ne je Jonah sentirani se Jonah ko bonsuni yem na nsa awiane anajo esan eba enkwam enti wono Yesu Kristo no hakaza sapepepe ena ibnu insanu mini pabano sono fi batin al-ardi meko asase nase fasalasatu ayamin wasalasatu layalin for 3 days and 3 nights misu meko asase nase ti Jonah ko asa bonsuni yem na nsa no wi da bi no wi Bible na di adanse se na wo bompaye Quran no sudi sa adanse na se na wo bompaye Quran no ko na ni bu kura kire ye se mpaye ba na wo bone se la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wasi la ilaha otumfo nyankompon bia ni ho agese wo nyankompon subhanaka okronkron ni wo inni mi kuntum minaz zalimin miya me kra aburo ti yo me nyankompon fa me boni cheme comme cheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam say we any sayyidul istighfar upe boni facha pa efri nyankompon nchen a bosampa ye wo de becho Allahu akbar enti we no any tibia na Jonah ewom Yesu Kristo nso say hakaza just like that sabe pepe no no nso no obekom ti Jonah enwu a na te se ono nso no onwu we Matthew 12:38 39 40 asem na mekan enti se evan say prophecy da ho Yesu no aka se wonwu a wo ne ho na oso wi da bi onwu enti ebodan ne mu a yede ne koto ye no
na ye sane yare enye owuo no wawu a ye de no koto ho enti ochena insha Allah ye besan aba abeto aso day 2 you say ene good Friday no enti ntereche ni nyina ne say ene nye good kura yesu no anya good ama no ene to no ono na wo bom paye se Nyankopon enyi ni mfiri owuo we mu na wo dwane edani ye good ma ya nka ono akode no beba samonje me na binkumi so wanya ne sa ode no ho siesie ena fofia antoata ene ye beche no ena ede no kobo aseni aso na Nyankopon agi no enti wanwu ya kasa wawu a na eye bususem ena abususem a ye kagu no so no ene se uko Deuteronomy ngoma no a ekere se obi biara obewu ewa asennua no so no obi biara obewu ewa asennua no so no na onu owu a ye ni muguasuwo Nyankopon adome no a curse death owu a ye friend say eni muguasuwo Deuteronomy 21:22 mo eno no ya de na mo si Yesu Kristo no wawu sa animguasuwo a eye nomi ewu ye gitumu a enye yie Yesu Kristo no onye nomi enti aha ena ye de ye nkyerekye no ebeto na Quran aya na medi kan ye no asama Nyankopon kan ne se eno na medi betwato wo se wo be kofirihim enam omo aposem no enam so omo ye apofo ni ntino wo ka omo ye kafirfo ni ntino wa qawlihim ene won san kan ya omo ka se omo ka ala maryam buhtanan azima omo ka fa Yesu Kristo maame ho ye abususem na omo ka fa Mary ho no se obo se bi obo adwaman ena woni me owu Yesu Kristo enya ho kronkron bi na be nyensan no oni omo se woni efese Roman soldier bi a ye fere no Ben Pandera ena kwa nyensan ye ena odi wu Yesu Kristo ena Nyankopon se we abususem wa qawlihim na omo de aba ne ba no so ena omo se wa qawlihim na omo nkan ya amon san kan so se inna ya qatalna al-masiha yakum mezaya no Isa a oye Yesu Rasulullah oye Nyankopon omo nyin ni se oye Nyankopon komsheni na omo kire se ne omo ka nyina nse ono na wo se oye Nyankopon komsheni no yakunu ya wie no ente Nyankopon ebe yi asem wo ya no ena wo se munka mu hwe ni yo asem omo kan se inna qatalna yakunu arabo kasa katala na chese ekumu no ekum bia ekwan bia o mefa so okunu no qatala ena omo se inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Nyankopon ya no se wa ma kasa yedi pambibi waho to negate o se wa ma qataluhu o ma nkunu wa ma salabuhu o ma ntumi ankunu asenua no so waho we odi kyerese o ma nkunu kwan bia so asenua bono so kra o mo so o mu bolo so kunu no o ma ntumi ankunu asenua no so we na obi kokan a o se enya na ya kana Quran si wa ma qataluhu yankunu yesa ani ya no mo ya agi yankunu eno ncheze wonwu yo eno achi wanwu Quran ba bia ni wa ka se lam yamut onwui ni o kan se wa ma qataluhu yankunu ndi masama meta kan se wona na nkan so a ene wawuo no se yankunu a eno ncheze wonwui. There is a big difference between wama qataluhu and lam yamut. Wama qataluhu chese yankunu ekumunu ni Nyankopon apon ho ban ka chese yantumi nkunu kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusulu Nyankopon asama wa kan Quran mu wasa kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusulu wasa mimi ni makom jepono yana bedi nkunim enje mun shanan so ahana ya no muta jina so pa se wa ma qatalu utimi poso pa wa ma qatalu ko Nyankopon si yankunu ada na mo si wawu
Yesi wa wu ya nkasa yakuno oto no kon ewui na de menana ato no kon wu nya obi na kun no oho ena oso wa ma so labu asanua ba no so kra no ya nkunu ahanso o mogina ho akase enyo no no mo de ne ba asanua no so dabi solaba no o de ba brofo mu a crucify Quran translation bia obefa o mo de ato wo say he was not crucified kofa dictionary bia na hwe crucify asechire ne say to kill somebody on the cross to kill somebody by putting him on the cross. Sa wodi obi ba bo asenua so na wawuo. Na say wodi ne boso na wanwu a obetumi akase wa ma kataluhu ya nkunu wa asenua so. Asabe pepe na Quran no so kan. Sa pepe so na siye. Sa de me kire mu no. Eno say walakin shubbiha lahum. Ano me di ka kire mu. Ya mane se sa ma won. Mon shanen so walakin shubbiha lahum. Ya mane se sa ma won. Sana wo hola se kire de ba de ene ya kan wasem. Yankopon so wo ma kataluhu ya nkunu wo ma solabuhu ya nkunu asenya so. Ese owu asem ene Quran no ka. Aya na edika ni nyina te se ya nkunu ene Yankopon so ya mane se sa ma na se ya mane se owufo ya mane se obi a yakunu e ma wo mo. Allahu akbar. We know mo kan ya mo ntiase. Wo asekira no. أنا سوى إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. أصلا مني مديبيا ومو هي conjecture guesswork ومو هي أنا مسي كو هو أنا سوى مم ينفهم بيان كون إلا اتباع الظن. أنا سي وما قتلوه يقينا يعني وما قتلوه وما كنوا إكمبا. الله أكبر. أنا سي بل رفعه الله إليه. وين أو كان نو متيو بل رفعه الله إليه. Nyankopon ma ne so ko ne nchen ase kire ba kon so ne say nyame kron ne ko ne nchen a okọ aya na hyahye na butaya be na ho butaya ho ne say no mu kasa edigu Mary ani mu ase no mu san ebo asi o mu bu e ka so o makum Yesu firi say o mu tumi ku no ma gu nani mu ase enti ayanu muguase as aya na hyahye ne nyina no ayanu muguase ena no mo di gu Mary ene ne ba no ena Nyankopon se bal rafa'ahu Allah ilayhi ena odi ya no betwa to wa se odi we na anumuguase no mpeso mo di gu Mary ane ne ba no ena na Quran ne she aya na se ena odi be wie se bal rafa'ahu Allah ilayhi ne mo no ye man soko ye ne nchen ana ye kron no ba ye nchen na che se ene muguase na no mo pe gu no o ma nya ngu na ni mu ase ye Nyankopon ye ma na ni mo nyam so mom no ase kira no na che se o mo pe so mo gu na ni mu ase ena me Nyankopon e mom no me ma na ni mo nyam mom kura na ko soro eno che se na Nyankopon ti akonya bi so ha ena o ma Yesu so e de ne betena ne nchen da bi nyame oni to no atena akonya bi aso uko Quran chapter 6 verse 4 suratul an'am o say wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard wa aso no Nyankopon no ono na wote soro ena wote asasi so na de say on tena onya ba onya oya honhoma on tena onya akonya bi atena so to de na tena akonya so a yakofo akristofo ena omunchira chere ze Nyankopon ma ne so kotena ne nsani fa so monso mo chire barafa ula ilayhi mo chire se Nyankopon ma ne so kotena ne nchen na tese muni akristofo ya adwen tise obi kase wo konya me nchen enye honam we ya kase obi bibi konya me nchen a eno nche se o ma ne honam so ko mo nyina ma kan abra o mo pese o mo bekum na bi Ibrahim no de na Nyankopon Ibrahim kan o se inni zahibun ila rabbi sayahdi mi koma wura de nchen enso wantu ankosoro o free Palestine be bia na o mu pe kunu no e na okotena Iraq o ye hijra komcheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye pe kunu no Makka no o dwane free Makka no okotena Madina wahu enti Yesu Kristo abra ye pe kunu wo Israel no o tu amanto ko bebi
Sunday ye beduru ni wusori no ye be chirim enti wantu ankosoro na nyankopon wonte soro ba bia o kasa nkyerɛkyerɛ bɔne sɛ obɛkase nyankopon te soro na wa ma Yesu Kristo akɔ ne nkyɛn akɔtena ne nsa nifa so ene odi ma ye wenim nyina no ye Kristo som Kristofo gidia eno kora enyina nkyerɛkyerɛ papa bia so aqulu qawlu hadha astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntino ochina ye de part 2 ni baba ene part 3 no so ebeba Sunday obewu asore no so ye de encheche ni baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.